Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Let's start the proceeding in the name of Allah. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे, हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। आज की इस आज के इस प्रोग्राम का मकसद और इस ब्रीफिंग का मकसद ये बताना है कि कितनी अहमियत है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की और वर्कर्स वेलफेयर फंड की, जो कि इस वक्त 12 हैं। और 12 अजीब सा लगता है कि ये 12 कैसे हो गए, जबकि कानूनी शक्ल इसकी 12 की नहीं है। लेकिन जाहिर है आज की तफसील से आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये 12 हैं और किन बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि ये 12 हैं। और इसके अलावा आज का ये जो प्रोग्राम है, ये जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं उनके लिए भी और HR हेड्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये CFOs के लिए, टैक्स हेड्स के लिए, HR के दीगर मैनेजर्स के लिए और उनके नीचे जो टीम है उनके लिए। तो कम से कम हर कंपनी से आइडियली 4% जो है इस प्रोग्राम में अगर आ जाएं तो दैट इज द आइडियल सिचुएशन, बिकॉज इस प्रोग्राम के नतीजे में आपको महसूस होगा कि कुछ मेजर डिसीजंस जो है आपको लेने पड़ेंगे, और जिसमें देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि HR डिपार्टमेंट लेबर इश्यूज की वजह से कहे कि ये करना है और CFO या फाइनेंस डायरेक्टर कहे कि ये करना है, और फिर दोनों को मिलके CEO लेवल पे जाना पड़े कि अल्टीमेटली इसका करना क्या है। कि एक तरफ मसला HR डिपार्टमेंट कह रहा है ये करना है और फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है ये करना है। अब इन दोनों के दरमियान की कोई राह निकलेगी जब जाके ये फैसला हो पाएगा। तो हम आज के प्रोग्राम में इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ये अहम इन सारे डिपार्टमेंट्स और इन सारे डिपार्टमेंट हेड्स और नंबर 2 के लिए क्यों है, और अल्टीमेटली CEO को डिसाइड करना होगा, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव को इफेक्टिवली डिसाइड करना होगा, या कंपनी हेड को या मैनेजिंग पर्सन को फाइनली डिसाइड करना होगा कि करना क्या है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जाहिर है ये जो 3 किताबें आपको राइट साइड पे नजर आ रही हैं, इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि एक WWF की किताब है और एक जो है वो WPPF की बुक है, एंड थर्डली कंपाइल्ड इशू है कि अब करें क्या ड्यू टू सेवरल केस लॉस एंड सेवरल कनेक्टेड इश्यूज और सेवरल सिचुएशंस जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ड्राफ्ट्स मौजूद हैं। और अभी रिसेंटली फ्यू डेज अगो भी नेशनल असेंबली में WPPF का ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ है, उसकी क्या हैसियत है और उसमें क्या इश्यूज हैं, वो भी हमने अपनी कमेंट्री में भी हाईलाइट किए हैं और आज भी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। Regarding my introduction, you can go through this part because it is not advisable कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना। Some of the participants are aware about who am I, and rest of the people can read this out. Especially in connection of the Pakistan Business Council, PBC legal committee, because I am the member there, and all the legal issues are discussed in this area and this committee, including the WWF and WPPF. Some of the matters are also discussed in the core tax committee and the tax committee of the Pakistan Business Council. Hence, and shortly we will see what is the Pakistan Business Council, so that you must know how far do we know about WWF and WPPF. This is the other part of the profile.
And Alhamdulillah, tax excellence and Kaswati and company and profession excellence, the only one who has done programs on WWF and WPPF with the very high level professionals, including government officials. Hence, we have a lot of experience in this subject. If we see the PBC members list, that is over 100 and alphabetically or relatively produced here for the sake of your understanding how big companies and how big groups are covered over here. And each PBC member subscribe about 1.5 million per annum. Accordingly, there is a big budget to deal with the issues with the government as well as with the other ministries in this regard from time to time. तो इसलिए जो है WWF, WPPF के issues भी मुख्तलिफ levels के ऊपर ये discuss होते हैं, including leading lawyers of the Supreme Court and High Courts. And accordingly, ज़ाहिर है हमने भी ये सारे issues और सारे जो WWF और WPPF के issues हैं, इसमें from time to time meetings हुई हैं at different levels and different lawyers, ताकि इन issues को कैसे resolve करना है, इनमें बारीकियां क्या हैं, और जो orders अब तक आ चुके हैं हाई कोर्ट्स के, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और किसी हद तक जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए हैं जिसको हम शॉर्टली एड्रेस करेंगे, उसके इफेक्ट्स क्या हैं. This is the another part of the Pakistan Business Council members list. और फॉर एग्जांपल अगर आरिफ हबीब ग्रुप की बात करें, तो अगर आरिफ हबीब ग्रुप में से कोई एक कंपनी मेंबर बन जाती है, तो अकॉर्डिंगली आरिफ हबीब ग्रुप का के जो है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर और दीगर कंपनी, इसी तरह से हाउस ऑफ हबीब में से एक एंटिटी अगर या एक लेवल बन जाते हैं तो उनका इंडस मोटर्स है, फिर इसके अलावा दीगर एंटिटीज हैं, थल इंडस्ट्रीज वगैरह, इसके अम्ब्रेला में आ जाते हैं, और इन सारी लोगों को इश्यूज इधर प्लेस होते हैं. तो अकॉर्डिंगली जो है वो वी आर अवेयर ऑफ दीज इश्यूज. थोड़ा सा अब बैकग्राउंड पे चलते हैं कि WWF और WPPF का बैकग्राउंड क्या है, एंड प्रायर टू 18th अमेंडमेंट क्या था. WPPF is applicable at 5% of profit. At the moment, we are not deciding before tax or after tax, but the law is profit was partly distributed to worker, which is partly distributed to workers, and leftover amount goes to the government in the shape of WWF. On the other hand, WWF is 2% of the taxable income, which is being paid to the federal government directly by way of income tax department or along with the income tax return. So far as the post-18 amendment is concerned, the leftover amount is actually payable to Sindh, Punjab, ICT and other provinces, and even Gilgit-Baltistan is an issue in which will be discussed. Although at the time of 18th amendment, Gilgit-Baltistan was not a province, but now it is being proceeded as a province, and separate budget has been announced for the Gilgit-Baltistan. Accordingly, all these areas are important, and in future tribal areas will also be important. And there is a connected issue of a trans-province organization, and what does the trans-province means. The issue connected is further made a plethora, and by way of WWF and WWF issue, whereby pro rata issue based on the workers' quantity in the province and ICT regarding Sindh High Court order, which is effectively a landmark order, very detailed order, which you would love to go line by line to understand why it has been stated as a landmark judgment. And you may be aware that Justice Munib Akhtar is now in the Supreme Court as a Supreme Court judge. He gave a landmark decision about WWF, which one can infer is also applicable to WWF as well.
In this connection, the landmark judgment of the Supreme Court is of 2016, dated 10 November 2016, whereby it has been declared that amendment in WWF and WPPF are not taxed, and hence the amendment made during the period 2004 to 2008 are ultra vires to the Constitution. And let's see what is the effect of this Supreme Court order. In this order, it has been discussed that there were amendments through Finance Act, which is money bill, in WWF, which has been turned down. In this Finance Act, the total income definition was enlarged by Finance Act to include final tax regime as well as accounting profit. In this connection, in our handout to be discussed in detail in our workshop, we have given a comparative schedule of the detailed issue as to these two matters. Moreover, the definition of industrial establishment was enlarged to include final tax regime as well as accounting profit. In this connection, there is a leading case in respect of Ferguson as well, in addition to several other case laws. Moreover, in respect of final tax regime, there is also a case law as to what would happen considering the Supreme Court order. All this have been referenced here are a part of our handout to be shared during the course of our workshop. Moreover, so far as the major effect on WPPF is concerned, the entitled worker was enlarged to include employed by or through contractor. There's a big issue nowadays due to outsourcing issue and HR limitations and human resource limitations. तो इसलिए लोग जो हैं वो outside workers को outside entity से engage करते हैं और वो entity multinational को या local entity को temporary outsource करती है अपने workers को. तो यहाँ ये major issue है कि फाइनेंस एक्ट के जरिए इसकी डेफिनेशन भी इनलार्ज की गई थी. इसी तरह से वर्कर्स का सैलरी लेवल भी इंक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम अ नॉमिनल अमाउंट टू अ बिग अमाउंट. और अब इसका कनेक्टेड इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन के इश्यूज जरूर मौजूद हैं जो हम वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं डिटेल में. इस तरह के जो मिनिमम वेज से कनेक्शन इसका है कि नहीं है, there will be a big issue because recently भी अभी एक notification आया है minimum wage का at around 32,000. अगर हम चल लें थोड़ा सा एनालाइज करने के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर के ऑर्डर, जो डिविजनल बेंच का ऑर्डर है जिसमें लीडिंग जज जस्टिस जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले फरमाया. फिर इसके बाद जो है वो ये ऑर्डर को अगर हम देखते हैं तो इट केम ऑन 12 फरवरी 2018. और चूंकि हम अपडेटेड इस लिहाज से हैं कि हमारी कमेंट्री सर्विस होती है, एंड वी कीप एन आई ऑन अबाउट 100 वेबसाइट्स पर डे एंड वी अपडेट द थिंग्स preferably on the same day and sometime a day thereafter. अगर इस डिसीजन को देखें तो इसमें सिंध WWF एक्ट के ऊपर प्राइमरीली ये इशू इन्वॉल्व हुआ था और इन्होंने हेल्ड किया कि ये वैलिड है एंड वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेचर है and applicable on all the companies having operation in Sindh as well as transprovincial companies in Sindh with effect from 1 July 2011. अब यहाँ से एक कॉम्प्लिकेशन भी शुरू हुई और इशू भी इसमें यही था कि ट्रांसप्रोविंशियल एंटिटीज किसको कहते हैं और इसके डिस्कशन इस ऑर्डर में है कि नहीं है या किस ऑर्डर में फिर है अगर नहीं है यहाँ. इसमें मजीद ये हेल्ड हुआ कि WPPF Act 1968 is fractured due to 18th amendment in even the provinces other than Sindh. यानी जो बाकी provinces हैं रिमेनिंग जो 5 provinces मैंने डिस्कस की और इस्लामाबाद, वो अकॉर्डिंगली 6 की बात इफेक्टिवली अगर आज की डेट में बात करें तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि 6 टोटल हो गए, 5 provinces और 1 इस्लामाबाद. और इफेक्टिवली फेडरल
भी किसी हद तक है कि नहीं है। लॉ इस इंटरप्रिटेशन में आ रहा है कि फेडरल फ्रैक्चर हो चुका, और किस हद तक फ्रैक्चर नहीं हुआ वो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब इसके अंदर जो हेल्ड हुआ वो नंबर ऑफ वर्कर्स वाइज प्रोरेटा बेसिस के ऊपर एलोकेशन हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कनेक्टेड इशू ये हुआ कि वर्कर को कितना मिलेगा वर्कर के लिहाज से, और जब लेफ्ट ओवर अमाउंट होगा उसका क्या होगा। ये इसकी इंटरप्रिटेशन के इश्यूज हैं कुछ, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड मसले मसाइल हैं इसके कि उसकी फिर कैलकुलेशन अलग अलग प्रोविंसेस के लिए क्या होगी। और इवन इसके अंदर एक अजीब सी बात ये भी लिखी हुई है कि कल को अगर एक प्रोविंस का 5% हो और दूसरे प्रोविंस का 6 हो, तीसरे प्रोविंस का 4 हो, तो भी ये लॉ अलाइव रह के चल सकता है फ्रैक्चर होने के बाद भी। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर मजीद एड्रेस नहीं हुई कि इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन, चूंकि 5% ऑफ प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के नतीजे में अगर 5% एग्रीगेट होगा तो बाकी प्रोविंसेस का अगर अलग अलग परसेंटेज होगा तो उसका क्या होगा। ये जाहिर है जब हम वर्कशॉप में इसको ईच इंडिविजुअल लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट लाइंस डिस्कस करेंगे तो श्योरली वी विल एड्रेस दिस इशू कि इसके नतीजे में अब करें क्या, या वाकई जो कुछ लिखा हुआ है वो इंटरप्रेट करके सही हम कह सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन धार है जब भी कोर्ट के डिसीजन आते हैं तो जज अलग लिहाज से सोचता है, अकाउंटेंट अलग लिहाज से सोच रहा होता है, एचआर अलग लिहाज से सोच रहा होता है, तो हर एक इंटरप्रिटेशन अलग अलग पॉसिबली हो सकती है। लेकिन नेचुरली इन सारी बातों के बाद असल मसला तो डिसीजन का है कि करना क्या है, और करना क्या है वो जब तक नहीं पता चल सकता जब तक कि आप इस डिसीजन को हमारे साथ डिटेल में नहीं देखें। फिर इसके बाद एक और इशू अराइज हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट ऑफ 2012 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर डिस्कस हुआ, जिसका ऑर्डर आया 28 मार्च 2018 को, जो हमने अपनी क्विक कमेंट्री 453 के जरिए कवर किया इन जस्ट 1 or 2 days। और उसमें अब इशू ये अराइज हुआ कि क्या उसका इम्पैक्ट सिंध WWF, सिंध WPPF और दीगर 6 एरियाज जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ऑल्दो इस पर्टिकुलर डिसीजन में WWF, WPPF और सेल्स टैक्स, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, PST here does not mean पंजाब सेल्स टैक्स बट अ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, उनकी क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगी इसको हमने अपने हैंडआउट्स में डिटेल में एड्रेस किया है। फिर इसके बाद ये जो इसको अगर हम देखते हैं तो ये झगड़ा इसलिए क्रिएट हुआ था कि एक तरफ से फेडरल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट था और दूसरी तरफ से 18th अमेंडमेंट के बाद कई लोगों ने अपने अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी बना लिए थे। तो इसलिए क्रॉस इशू था कि लेबर की अगर कोई अपील होगी या एम्प्लॉई की कोई पिटिशन होगी या अपील होगी तो वो कहाँ जाएगी, और वाइस वर्सा अगर कंपनी की अपील अगेंस्ट लेबर होगी तो क्या होगा। उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, उसके लिए क्या किसी प्रोविंस में जाना होगा, या अगर हाई कोर्ट में भी जाना होगा तो किस तरह से ये एड्रेस होगा मामला। ये इशू डिटेल में सुप्रीम कोर्ट में चीजें डिस्कस होने के बाद टू द एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट एड्रेस हुआ है, और इसके अंदर इंटरनेशनल लॉज भी, इंटरनेशनल TT पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छी चीजें डिस्कस हुई हैं। लेकिन अगेन इसके अंदर भी ट्रांस प्रोविंस का इशू किस हद तक एड्रेस हुआ है वो इंशाल्लाह हम वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इश्यूज बहुत सारे हैं इसमें कनेक्टेड जो यहाँ इस वक्त शॉर्ट टाइम में एडवाइजेबल नहीं है, जब तक कि ईच इंडिविजुअल आइटम जो मैंने थोड़ी देर पहले एड्रेस की है वो अगर आपको क्लियर टर्म्स में समझ में नहीं आएगी तो इश्यूज आपके सेटल डाउन नहीं हो सकते। इसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है वो इशू है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स एंड लॉयर्स ये समझते हैं कि 5% ऑफ प्रॉफिट मींस 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देयर आर गुड आर्गुमेंट्स जिसके ऊपर हमने लॉयर से भी डिस्कशन किया है, प्रोफेशनल से भी डिस्कस किया है कि इट कैन बी 5%
of net profit, company will be in a very advantageous position if they are successful in arguing that it should be 5% of the net profit after tax or a before tax situation, and if they decide it's 5% of the net profit after tax. Accordingly, one can argue, and we have discussed this in the panel discussion, and I discussed with the high-level lawyers, including Mr. I don't want to name at the moment, as well as Big Four firm partners regarding this matter, and presently Big Three, because Deloitte is no more associated, and Yusuf Adil is no more associated with Deloitte. Accordingly, presently there are 3 big firms and big lawyers as well. In the same manner, there is the issue that what would happen so far as the Sindh WPPF is concerned, and over there can we argue that it's 5% of the net profit after tax, and after what? There are interpretations in this regard, which we will be discussing, inshallah, in the workshop. Once you go through, and we all go through together, all these case laws, majorly 4 case laws which we have discussed so far. Not only this, it's important for Punjab as well, because in the case of Punjab, there are decisions and interim relief orders as well. In this connection, the important thing would be कि आपकी cost of doing business इसके नतीजे में 3 लिहाज से अफेक्ट हो सकती है कि आप स्टैंड WWF या WPPF में क्या लेते हैं. तो ये 2 मैटर मेजर हो गए. फिर आप फेडरल लेते हैं कि प्रोविंशियल स्टैंड लेते हैं. फिर आपकी एडजस्टमेंट अगेंस्ट टैक्स का इशू कनेक्टेड होगा बिफोर 2021 एंड आफ्टर 2021. दोनों की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं और अलग अलग इसके ऊपर ऑर्डर्स भी हैं और FTO का ऑर्डर भी मौजूद है. तो ये हम इंशाल्लाह वर्कशॉप में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जाहिर है जब भी आप कोई लीगल स्टैंड लेते हैं तो आपकी लीगल एंड प्रोफेशनल कॉस्ट भी आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इन हाउस वर्कशॉप एज वेल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिग कंपनी, इफेक्टिवली अ मल्टीनेशनल कंपनी, और उनके बिहाफ पे हमने लॉयर से भी डिस्कशंस इंडिपेंडेंटली भी की हैं और कलेक्टिवली विद पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल भी की हैं. तो अकॉर्डिंगली वी कैन बी एंगेज्ड स्पेसिफिकली बाय सर्टेन कंपनी, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमारे वर्कशॉप में अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी से बाज़ औक़ात 5 लोग भी आए हैं, 4 लोग भी आए हैं. और इसके अलावा जब हमने सिंध WWF या WPPF के हवाले से प्रोग्राम किया था, तो मीडिया के लोग आज टीवी के हवाले से और जियो टीवी का, दीज आर द 2 मेजर मीडिया हाउसेस, उनके भी CFOs मौजूद थे. और हमने कोशिश भी की थी कि कुछ चीज़ें जो है मीडिया पे आ सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ सकती. इसके अलावा दायरे काज़मी साहब, जो मुश्ताक काज़मी साहब हैं, वो भी इस वर्कशॉप में मौजूद थे, और प्रोफेशनल्स भी फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे वर्कशॉप में मौजूद होते हैं. और इसमें से दायरे 2 की थोड़ी देर बाद मैं वीडियोज़ चलाऊंगा, जिसमें अली अलमानी साहब हैं जो मखदूम साहब के पार्टनर हैं. द कंपनी फतेह अली विलानी जो है हेड ऑफ, सॉरी, मखदूम एंड कंपनी जो है, उस हवाले से वो उनके पार्टनर्स में से हैं जो हाई कोर्ट लेवल के ऊपर डील करते हैं और सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर मखदूम अली खान साहब डील करते हैं. तो अकॉर्डिंगली इट्स अ वेरी मेजर कॉस्ट, और अगर हमारी वर्कशॉप की कॉस्ट आप देखेंगे तो इट्स वेरी नॉमिनल अमाउंट इन दिस कनेक्शन. एंड इन दिस कनेक्शन नॉर्मली आप देखेंगे कि कमेंट्री, जितनी भी हमारी कमेंट्री या जितने भी हमारे वर्कशॉप हुए हैं, जनरली दे से कि पे बैक इज गारंटीड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस कनेक्शन एज वेल इट विल बी पे बैक गारंटी. अब जाहिर है इसको सॉल्व भी करने के लिए कुछ हमने सजेशंस भी, प्रपोजल्स भी रखे हैं, और प्रोग्राम में पैनल डिस्कशन भी होता है, फाइनल डिस्कशन भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है कि व्हाट द पार्टिसिपेंट कंपनीज आर डूइंग इन दिस रिगार्ड. अब जो कनेक्टेड चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारा हैंडआउट है वो ज़ाहिर है यहाँ इस शॉर्ट ब्रीफिंग में नहीं डिस्कस हो सकता. इट कंटेन्स ओवर 120 पेजेस, और ज़ाहिर 120 पेजेस का मतलब ये है कि अगर हम एक दिन में कवर कर रहे हैं तो नेचुरली वी कंप्लीट द वर्कशॉप इन अ मैनर कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं
اور اسی لیے کئی چیزیں لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن جب کوریلیٹ کر کے چیزوں کو پڑھا جاتا ہے، جب 6-8 کیس لاس کو آپ کوریلیٹ کر کے پڑھیں گے، لاس کو پڑھیں گے، پری سپریم کورٹ آرڈر، پوسٹ سپریم کورٹ آرڈر پڑھیں گے، تو اس وقت جو مارکیٹ میں بکس بھی اویلیبل ہیں، انفارچونیٹلی اپ ڈیٹڈ بک ان ریئل سینس پری اینڈ پوسٹ امینڈمنٹ کے اینگل سے، اور اتنے سارے کیس لا کے انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے یہ جو اباؤٹ اوور 120 پیجز کا جو ہمارا ہینڈ آؤٹ ہے، اس اے ریسرچ بیسڈ مٹیریل which will be discussed in the upcoming workshop انشاءاللہ، جو last week of August میں ہے. Before I proceed to the workshop areas and جو چیزیں کچھ میجر رہ گئی ہیں، میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں اور فلائر کی براڈلی شکل پہلے دکھا دیتا ہوں کہ ہم یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، بیکاز اٹ کین ناٹ بی ڈسکس ان دس فیو منٹس briefing. تو میں اب چلتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فلائر کی طرف، اور آئی ہوپ یو ول اسٹے ود اس. یہ ہم نے فلائر بنایا ہے کہ جس کے اندر 12 WPPF یعنی کلیکٹیولی دوز آر بیسیکلی 12 6 جو ہیں WPPF ہیں اور 6 WWF ہیں، اینڈ وی ول پروو دیٹ کہ ہاؤ از اٹ. اور پھر اس کے اندر ہم نے ظاہر ہے WWF کو الگ سے ایڈریس کیا ہے. ان کے سارے ایشوز جو میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیے ہیں وہ براڈلی اس کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے جو ڈیٹیل ڈسکشن آپ سے ہوئی ہے وہ یہاں ڈسکشن 100% تو نہیں ہو سکتی، بیکاز فلائر ہیز اٹس اون لمیٹیشن. لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سوچنے والی کہ بینکس کے اوپر کیا ہوگا، AMCs پہ کیا ہوگا، فنڈز پہ کیا ہوگا، انشورنس، پاور سیکٹر، کوریئر سیکٹر اور مختلف بہت سارے سیکٹرز ہیں، اس پہ کیا ہوگا. ہمارا جو سندھ WPPF کے اوپر جو فرسٹ پروگرام ہوا تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ لاسٹ نائٹ تک لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ورک شاپ میں انکلوڈ کر لیں، اور ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمارا نیکسٹ ورک شاپ میں آ جائیے گا. اور انہوں نے یہاں تک ہمیں آخری میں آفر کی مجبوراً کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی نہیں تھی ہوٹل میں جو ہم نے روم بک کرایا تھا، تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں صرف چیئر پلیس کر دی جائے، ہمارے سامنے ٹیبل نہ بھی ہو تو چلے گا. اور ہم نے لاسٹ رو پھر صرف چیئرز کی لگائی وداؤٹ ٹیبل، اس لیے کہ روم میں جگہ نہیں تھی اور کوئی اور بڑا روم ہمیں ہوٹل میں اویلیبل نہیں ہو سکا تھا. وی ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ. اس کے بعد بھی ورک شاپ الحمدللہ کامیاب ورک شاپ ہوئے ہیں. جنہوں نے ورک شاپ اٹینڈ کیے ہیں ان میں سے 2 کی ویڈیو میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں پریزنٹ کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے جو فائنل پینل ڈسکشن ہے، اس میں جو میجر ایریاز سب کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہر کمپنی میں FTR، MTR، NTR سارے مسئلے مسائل اپنی اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو ایکسپورٹرز کا کیا ہوگا، امپورٹرز کا کیا ہوگا، ٹریڈرز کا کیا ہوگا، پروفیشنل فرمز اور لائرز کی اپنی انٹیٹیز کے اوپر کیا ہوگا، ہم پہ کیا ہوگا، آپ پہ کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے نان کمپلائنس کی وجہ سے مسائل کیا ہیں. نامنل فیس بینگ چارجڈ اینڈ اٹ ول بی ہیلڈ آن انشاءاللہ آن 28 August. لیکن before our seats are over, it's better to have registration as soon as possible. اور جو کارپوریٹ لیول ہیں اس میں ہم کریڈٹ لیول پہ بھی الاؤ کر دیتے ہیں. جو انڈیویجولز اور AOPs ہیں وہ ایڈوانس پیمنٹ ہے. It's better to proceed with an early bird discount with a very much lower level charges. جو پیورلی WWF میں یا پیورلی WPPF میں رجسٹر کرانا چاہیں یا پیورلی آن پینل ڈسکشن یا فائنل ڈسکشن میں آنا چاہیں تو دیٹ از آلسو پاسبل، بٹ وی وڈ پریفر ٹو ہیو اے رجسٹریشن ان آل دا پارٹس. اور اسی لیے ہم نے who should not miss میں all categories لکھی ہیں جو میں نے شروع میں بتائی تھی. This is one of the image of our workshop with regard to Sindh and federal. At that time, Punjab was not directly available, but fracture over into fracture part and fracture Sindh order, it was available. Moreover, it is also one of the images of our workshop, whereby you can see this is from BPO, and this Mr. Ali Alimani and this Mr. Shab Zaidi, and this is Abid Shaban Sahab, and rest is our team.
Now I'm moving on to video, which is important. A very small video of just about a minute is that of Mr. Almani. Let's see what does he say. Thank you very much again for the invitation. Very grateful, and for all future participants, I would say this is a wonderful workshop and exercise because it allows you to think about the various issues. Just hold on, there is some issue. You may not be able to watch it. Taking them forward, and I would need to encourage people on the panelist side, simply because being here after Pisane, I have learned a lot. Some questions have been raised that I would have not thought of. And I think it's a two-way exercise where both parties learn a lot. So I would encourage everyone. Grateful, and for all future participants, I would say this is a wonderful workshop and exercise because it allows you to think about the various issues that are related in tax and to consider how to take them forward. And I would need to encourage people on the panelist side, simply because being here after Pisane, I have learned a lot. Some questions have been raised that I would have not thought of. And I think it's a two-way exercise where both parties learn a lot. So I would encourage everyone to participate, whether that's for your business or even just for learning about the law and about tax and how to go forward with your business, improve your taxation. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह इनसे हमने मीटिंग्स भी की हैं एट पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल in respect of internal workshop related company. I don't want to name that company, which is not advisable. And in addition to that, people come to our office to discuss in addition to, and so on and so forth. Let's now proceed to another. This is this expert one, and now we come to the participant. What does he say? Because he is the new participant, came for the first time, and what does he say? Let's see. आप सबके साथ पहला सेमिनार था। मेरा नाम फहद हुईन है। मैं बेसिकली शकीला प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करता हूँ एज अ मैनेजर लीगल अफेयर्स। क्योंकि आजकल एक हॉट इशू चल रहा है WPPF और WWF, तो कासपाती साहब की बहुत अच्छी नॉलेज है टैक्स लॉस के हवाले से और उनको क्लियर करने के हवाले से कि हमारी कंपनी में भी आजकल ये चल रहा है कि हम ट्रांसफर चल रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम जाएं और कुछ ओपिनियंस हमारे भी क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद तो टैक्स के हवाले से बहुत अच्छा हुआ कि जो कासपाती साहब ने सारी चीजें क्लियर करें कि टैक्स कहाँ पे जाएगा और किस तरह से डील होगी, लायबिलिटीज किस तरह डिस्चार्ज होगी। बस मेरी थोड़ी सी इसमें ये अमेंडमेंट होगी कि क्योंकि थोड़ा सा ये लेबर का भी इशू है। अगर कोई पैनल डिस्कशन में कोई लेबर की तरफ से भी होता, जो लेबर लॉयर्स होते हैं स्पेशली, जो इसको डील करने के भाई WPPF बेनिफिशियल लॉ है या प्रोसीजर लॉ है जिसपे IRA इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें ये होता है कि दोनों चीजें क्लियर हो जाती कि हमें WPPF SRP के साथ रहना है या फिर फेडरल में चले जाना है। ये थोड़ी सी चीजें थी जिसको क्लियर करना था। बाकी टैक्स के हवाले से कासपाती साहब एक बहुत अच्छा नाम है, वो पहले भी कर चुके हैं सेमिनार, क्योंकि हमने लाइक तो नहीं किया अटेंड। काफी चीजें दोस्तों के थ्रू से प्रमोशनल मटेरियल्स वगैरह या मटेरियल कुछ मिल जाते हैं टैक्स के हवाले से। तो वेल्डन ओके साहब, और कुछ शकीला में हम जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सभी दोस्त। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये शुरू के प्रोग्राम में हमारे आए थे और इसके बाद हमने जो भी प्रोग्राम आप किए हैं, जो इन्होंने सजेशंस दिए थे, उन तमाम को इनकॉर्पोरेट किया है हमने। और जो आपको यहाँ पर भी इस वक्त पिक्चर में नजर आ रहे हैं वो आसिफ हारून साहब हैं, जो फर्ग्यूसन के टैक्स के वन ऑफ द लीडिंग पार्टनर्स हैं और इस वक्त RRMC में भी हैं और फिस्कल लॉ कमेटी ऑफ हाई कैप में भी हैं और दीगर भी इनके प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें हैं। ही हैड बीन दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कराची टैक्स बार एज वेल।
تو یہ بھی اس پروگرام میں ایز این ایکسپرٹ آئے تھے. اینڈ نیچرلی جو آپ نے کامنٹ سنے, وی اوپنلی ڈکلیئر the comments against us, and those are basically the recommendations to improve us, which is important for us as well. تو اکارڈنگلی ہم نے جو اس کے بعد کا جو پروگرام تھے جتنے بھی, اس میں ان کی سجیشن کو انکارپوریٹ کیا, اور ہم نے لائر سے بھی چیزیں ڈسکس کی, اور ان کی جو باتیں اور ان کے جو کوشچنس تھے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اب مٹیریل ہے, جب ان کے پیریڈ میں جو مٹیریل تھا اٹ واز اراؤنڈ 80 پیجز, اور اب ہمارا جو مٹیریل ہے وہ اوور 120 پیجز ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ وی آر امپروونگ ایز دا ٹائم پاسز. اس کے بعد آ رہا ہے جو ریسنٹلی پنجاب میں بلکہ فیڈرل میں جو نیشنل اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے, اس کو ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں. تو اسٹے ود اس, تاکہ ہم جو سپریم کورٹ اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے وہ بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ آیا وہ کس حد تک صحیح ہے, اور واٹ وی کین ڈو ونس دس ورک شاپ از کمپلیٹڈ, کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی سجیشن دیں یا کیا کریں, واٹ ٹو ڈو. Apparently we saw weakness and we boldly say کہ there are weaknesses in that bill جو نیشنل اسمبلی میں ابھی پیش ہوا ہے. It will go through Senate and then it will be passed, it will be assented by the president. لیکن before we come, let's watch two small video clippings about the other participants who attended our workshop. یہ ارسلان شوکت ہیں جو او جی ڈی سی ایل کے ڈپٹی چیف اکاؤنٹنٹ ہیں, اور وہ خصوصاً ہمارے ایک ورک شاپ میں اٹینڈ کرنے کے لیے آئے. اور لیٹس ہیئر واٹ ڈز ہی وانٹ ٹو سے ٹو پروفیشنلز. آج ہمارے ساتھ ارسلان شوکت موجود ہیں جو ڈپٹی چیف اکاؤنٹنٹ ہیں او جی ڈی سی ایل میں. اسلام آباد سے خصوصی طور پر ہمارے ورک شاپ میں شامل ہوئے ہیں, اور خاص بات یہ ہے کہ آئی سی میں کوالیفائڈ ہے, ایک پروفیشنل ہے اور ویل ایکسپیرینس پرسن ہے. آئیے ان سے سنتے ہیں کہ آئی سی میں کے لوگوں کے لیے ٹیکس کی ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے ورک شاپس میں اور سرٹیفکیٹ کورسز میں کس حد تک مناسب ہے ان کے خیال میں, چاہے وہ اسلام آباد کے لوگ ہوں, چاہے وہ لاہور کے لوگ ہوں, چاہے وہ کراچی کے لوگ ہوں. جیسے کہ ان کا انیشیل تعلق کراچی سے ہے, تو یہ کراچی کے بارے میں بھی بہت زیادہ جانتے ہیں, اور اسلام آباد اور دیگر شہروں کے بارے میں بھی یہ ایڈوائس اچھا کر سکتے ہیں آئی سی میں کے خصوصی طور پہ لوگوں کو, اور اس کے علاوہ پروفیشنلز. جی, ٹیکس کی نالج کی امپورٹنس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹیکس تو ایک سمندر ہے, اور اس میں انکم ٹیکس اور ٹیکس ریٹ کو آپ کیا رائن مطلب دے جائیں تو وہ بہت ہی زیادہ چیزیں آپ کو پتہ لگتی رہتی ہیں. تو جہاں تک کوالیفیکیشن کا تعلق ہے تو وہاں تو ایک نالج آپ کو ملتی ہے, آپ کو سرٹن جو ہے نا وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کلوز ہے, لیکن اس کی کیا پریکٹیکل امپلیکیشن ہے وہ آپ کو وہاں پہ نہیں, جب تک آپ پریکٹس نہ ہو یا آپ کو کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کی پریکٹس ہو تو آپ جب کام کیا تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے نا اس پریکٹس والے اس طرح کے سیمینار اٹینڈ کریں یا کوشش کریں تاکہ آپ کو کسی پروفیشنل بندے کے ساتھ, تاکہ آپ مارکیٹ کے بارے سے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں آپ ازیوم کریں گے ظاہر ہے اس وقت ٹیکس کا مسئلہ صرف نہیں ہے, اور WPPF ایف کا مسئلہ بھی ہے, اور WPPF کا مسئلہ ہے. اٹس کنیکٹڈ ٹو سم ایکسٹینٹ کنیکٹڈ ٹو ٹیکس, ایک تو کیلکولیشن کے لحاظ سے اور ایک ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے اپنا امپورٹنٹ ہے, اور ٹیکس اینڈ لیویز دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, اور ان کا یہاں ٹیکس کا مطلب لیویز کے پرسپیکٹو سے بھی ہے. اس کے بعد لاسٹ ویڈیو دیکھ کے پھر ہم چلتے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے. آپ ماشاء اللہ اسی میں کوالیفائڈ ہیں, اور ہمارا ورک شاپ آج پہلی دفعہ اٹینڈ کیا ہے, اور ٹیکس کا جو جس لائنس کے اوپر ٹیکس آگے جا رہا ہے, اور آپ سوچ بھی رہے ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر آگے بڑھنے کے لحاظ سے اور نالج گیننگ کے لحاظ سے. چونکہ آئی سی میں کوالیفائڈ ہیں اور آپ سینئر ممبر ہیں, اور بہت سارے جونیئر ممبر اب آ رہے ہیں اس فیلڈ میں آگے, تو آپ ان کو کیا پرپوز کریں گے ٹیکس کی لائن کے لائن میں آنے کے لیے ورک شاپ کی اپنی یا سرٹیفکیٹ آف ٹیکس مینجمنٹ کے کورسز کے بارے میں کوئی بتایا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کورسز ان کے لیے کس حد تک کارآمد ہوں گے, اور ان کو آپ کیا ایڈوائس
میں نے بھی کوالیفائی کیا نئے پروفیشن ہے اس میں ہمیں پریکٹیکل ایکسپیرینس بہت زیادہ سینئر بہت ٹائٹ کر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے وہاں اس طرح کے وہاں میں سب کو یہ کہوں گا آئی سی اے میں ہو چاہے اسی کے کوئی بھی ہو اگر پریکٹیکل ایکسپوجر آپ نے لینا ہے نا کسی طرح سے وہ ایکسپیرینس والے آدمی کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا بک میں پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آتا تو یہاں پر بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی بتائی جاتی ہے سیمینار کے اندر بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا میری تو یہ سب سے گزارش ہوگی کہ ایسے سیمینار ضرور دیا کریں اور پریکٹیکل ایکسپوجر زیادہ حاصل کریں کیونکہ وہ آپ کو جو ہے پریکٹیکل ایکسپوجر جو ہے وہ نہیں دے پائے گا پڑھے لکھے چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہ آپ کو نہیں سمجھا پائیں گے. Lastly, I'm opening my outbox, which is in front of you now. دیکھیں ہم نے کوئی کمنٹری کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر جس کا کنیکشن اس پرٹیکولر وینچر سے تھا نیچے آنے والی کمنٹری سے، اس کے علاوہ ای وائی نے کمنٹری نکالی تھی اس سلسلے میں، وہ ہم نے کور کی، اور ٹرانس پروونس کے سلسلے میں جو آئی آر اے کا آرڈر ہے اس کا تعلق اس نیچے والے میٹر سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو کور کیا. اور یہ 453 جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تینوں کمنٹریاں اس وقت ٹریل میں نیچے آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 10-15 اور ٹیکس اینڈ لیویز کمنٹری بنائی ہیں. اور اب ہم WPPF چونکہ زیادہ تر HR ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے اور WWF جو ہے وہ ٹیکس اینڈ لیویز یعنی ٹیکس ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے زیادہ تر، تو ہم نے اس کو اب ہیومن ریسورس QC میں اس کو کور کیا ہے. جبکہ WWF کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹیکس اینڈ لیویز کمنٹری میں کرتے ہیں، جبکہ اوریجنلی اس کو ہم ٹیکس لیویز کی کمنٹری میں کور کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے جیسے ہی ہمیں پتہ چلا فارمل اور انفارمل سورسز سے کہ WPPF کا امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوا ہے، تو ہم نے جیسے ہی ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ہمارے جو کوئی کمیونٹی سبسکرائبر ہیں ان کو فوراً انفارم کیا. اور یہ اس کے آبجیکٹ ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لانے کا مقصد کیا تھا کہ منسٹری کے کچھ کنیکٹڈ ایشوز تھے، اوورسیز پاکستان کے پرسپیکٹو سے کچھ چیزیں ہیں اور سو آن سو فورتھ. لیکن اس میں 18 امینڈمنٹ کا ایشو بھی کنیکٹڈ یہاں رکھا گیا ہے. اور اب یہ دیکھنا ہی ہوگا کہ جو 18 امینڈمنٹ کا ایفیکٹ کیا سندھ کے ایکٹ میں صحیح انکارپوریٹ ہوا، پنجاب کے انکارپوریٹ میں صحیح انکارپوریٹ ہوا، ICO کا بھی لا ڈائریکٹلی نہیں بنا مگر فریکچر کے تھرو 1968 کے لا کی وجہ سے اور سندھ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کی وجہ سے باقی 3 پروونسز بھی لا نہ لگانے کے باوجود بھی لا ایفیکٹولی بنا ہوا ہے. اسی لیے پنجاب سندھ کے لا نے اپنا انڈیپینڈنٹ لا بنایا، جبکہ پنجاب کے لا نے یہ کیا کہ اس نے 1968 کے لا میں اس کو ریپیل نہیں کیا، اس کو اپنی جگہ جاری رہنے دیا، اس کے اندر پنجاب ریلیٹڈ امینڈمنٹ کر دی. فار ایگزامپل جہاں وہاں فیڈرل گورنمنٹ لکھا ہوا تھا انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کر دیا. اس طرح سے انہوں نے پیچ ورک کیا، سندھ نے اپنا لا انڈیپینڈنٹ بنایا. اینڈ وی ہیو ٹو سی کہ اگر لا نہیں آتا فار ادر پروونسز تو وی آر آف اے کلیئر ویو کہ اوونگ ٹو سندھ ہائی کورٹ ڈیسیژن باقی اور جو ہے اس میں اپلیکیبلٹی اپنی جگہ موجود ہے، تو اس لیے وہ بڑا اہم ہے اس کو اکاؤنٹ فار کرنا. اچھا وی ٹرائیڈ اوور لیول بیس کہ جنرلی جب بھی چینجز آتی ہیں تو ہم ٹریک چینجز ورژن جو ہے نہیں آپ کو جی میل پہ
جی میل آپ کا لاگ ان کریں. کاٹ دیجیے. ابھی ہم نے اگست 1 کو ہی کمنٹری ریلیز کی ہے, جسٹ 8 days ago, rather 2 days ago, کہ جس کے ہم نے بیک گراؤنڈ بتایا, اپڈیٹڈ پوزیشن بتائی, بیک گراؤنڈ بتایا. نارملی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ٹریک چینجز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اور ٹریک کر کے بتاتے ہیں کہ چیزیں کیا چینج ہوئی ہیں, اور اگر مٹیریل ویلیو ایڈیشن میں مزید کرنی ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ٹریک چینجز ہم کیوں نہیں کر سکے. You can see this. کہ ہم نے ٹرائی ماری کہ ہمارے پاس پری سپریم کورٹ ورژن بھی تھا, پوسٹ سپریم کورٹ ورژن بھی, مختلف سیکشنز ہمارے پاس موجود تھے, اور اس کے علاوہ مارکیٹ کے حوالے سے ہمیں اور ڈرافٹ بھی موجود تھے. بیکاز جب بھی ہم ورکشاپ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے جتنے بھی پاسبل ڈرافٹ ہیں, بیکاز یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اس وقت لیبر لا کی جو بکس ہیں, ہائی لیول لیبر لائر میں نام بھی نہیں لوں گا ان کا, بہت مشہور نام ہے. جب ہم سی اے کی کلاسز جب ہم سی اے کلاسز لے رہے تھے تو ان کی بکس پڑھتے تھے. اس کے بعد بھی جب when I was in industry تو ہم نے دیکھا کہ انہی کی کتابیں انڈسٹری لیول کے لیبر جو ایکسپرٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں. پھر ہم نے لائر کی کہ یہاں سے بک منگوائی جو ریلیونٹ ہمیں ضرورت تھی, اور الحمدللہ چونکہ لائر سے ہمارے ریلیشنز ہیں گڈ, تو اس لیے انہوں نے ہمیں بک پرووائڈ کی. ہم نے کچھ دنوں ان کی کتاب اپنے پاس رکھی اور اس میں سے ریلیونٹ چیزیں دیکھ لی ہم نے. تو اس لحاظ سے ہمارا ورکشاپ جو ان دا پاسٹ بھی ہوا ہے اور اس دفعہ بھی ہوگا وہ اپڈیٹڈ ہوگا. ہم اس دفعہ ورکشاپ میں اس کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش کر کے شارٹلی دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. اب یہ ہسٹوریکلی ہم جو ٹریل میں بلو رنگ سے ساری چیزیں کور کرتے ہیں, اور یہ سندھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے جو اس حوالے سے آیا تھا, اور یہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا ہے بل, وہ میں آپ کے سامنے اوپن کر کے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ پریزنٹ ہوا ہے. اس وقت لکھا ہوا ہے ٹو بی انٹروڈیوس, لیکن ایکچولی ہم نے نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ سے دیکھ لیا کہ یہ انٹروڈیوس آلریڈی ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر ڈسکشن شارٹلی ہوگی. اینڈ یو میں بی اویئر کہ کتنا کوئکلی آج کل جو ہے ایکٹس جو ہیں پاس ہو رہے ہیں, بیکاز ایک پارٹی جو ہے وہ نارملی کم شامل ہوتی ہے, دوسری پارٹی یعنی پی ڈی ایم اس وقت جو ہے ظاہر اوپن فیکٹس ہیں سارے کے سارے, تو مجھے نام بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے جو چونکہ اس وقت فورسفل پارٹی ہے, ان کے نمبر آف ایم این ایز بھی زیادہ ہیں تو جلدی پاس ہو جاتی ہیں چیزیں. سینٹ میں بھی معاملہ جاتا ہے تو چونکہ پی ٹی آئی کے لوگ کم ہوتے ہیں اور وہاں پر بھی چیز جلدی پاس ہو جائے گی. لیکن ہم وی آر شیور کہ اس کے اندر کی جو امینڈمنٹ ہیں وہ انکمپلیٹ امینڈمنٹ ہے یا کچھ انکریکٹ امینڈمنٹ ہے, وی آر 100% شیور. تو اس کی وجہ سے اگر یہ پاس اسی طرح سے ہو گیا جو انفارچونیٹلی دبا دب لاس پاس ہو رہے ہیں, ایون گورنمنٹ کے اگینسٹ پاس ہو رہے ہیں, یا سوری گورنمنٹ کے نہیں بلکہ افیکٹولی ڈیموکریٹک پارٹیز کے اگینسٹ کسی شکل میں مختلف چیزیں ہونے جانی ہیں, جس کے اوپر آپ نے سنا بھی ہوگا ریسنٹلی سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی ہے جو آپ نے شاید دیکھی ہو, اور اسی طرح سے انہوں نے اور بھی سبجیکٹس کے اوپر کہی ہیں. تو یہ اس وقت ظاہر فیڈرل منسٹر فار اوورسیز اینڈ ہیومن ریسورسز نے پیش کیا ہے, اور اس کے آبجیکٹس جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائے تھے. اب یہ اگر اسی طرح سے اگر پاس ہو جاتا ہے تو اس کی پیچنگ جب الٹیمیٹلی ہوگی تو وہ پیچنگ پوری طرح سے کلیئرلی نہیں ہو سکے گی, اور ایک اور پینڈورا باکس نیا کھل جائے گا اس کے نتیجے میں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب سیکشن 7E کا جب لا آیا انڈر دی انکم ٹیکس آرڈیننس, تو ایف بی آر کے چیئرمین اور منسٹری آف لا کو سمن جاری ہو گئے تھے کہ
کہ CVT क्यों ख़त्म किया गया ये बताया जाए, और 7E क्यों लाया गया ये बताया जाए। और अल्टीमेटली हमने प्रोडिक्शन दी कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो टैक्स पेयर के फेवर में आएगा, और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह फेवर में आ गया। और अभी ICA फाइल हुई है फ्रॉम द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ऑन दी अदर हैंड सिंध हाई कोर्ट ने 7E के खिलाफ अगेंस्ट में डिसीजन दिया है। लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इन्वॉल्व हुई और समन जारी हुआ लाहौर में, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 7E का क्या होगा और ऐसी अमेंडमेंट जो हुई हैं उसका क्या होगा। उसी लिहाज से जो अमेंडमेंट होती हैं वो उसका प्रॉपर होमवर्क जो होना चाहिए वो नहीं होता। इसीलिए जब सुपर टैक्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जो स्पेसिफाइड सेक्टर 13 या 10 to 13 थे, उनके लिए भी यही बात आई कि जब FBI से पूछा गया कि क्या रीजन थी कि इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो इसका जवाब फेडरल रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे सका। और वही किसी हद तक लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन का बेसिस बना हुआ है इस वक्त, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के ICA फाइल हुई है। तो इसका भी जो हाल हुआ है या होगा वो आप अंदाजा कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि जो 2004 से लेकर या 5 से लेकर 2008 तक, यानी 2004 से 2008 तक वाला डिसीजन 2016 में आया, तो इसका मतलब ये है कि अबाउट 10 odd years लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी डिसीजन की फाइनल हियरिंग तक और फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वक्त कोई फैसला करेंगे और जिसका नतीजा अल्टीमेटली 10 years तक होगा, अब जिसकी वजह से मैं शुरू से ही ये कह रहा था कि ये वर्कशॉप इम्पोर्टेंट है HR के लिए और फाइनेंस के लोगों के लिए और इवन लीगल लोगों के लिए, वो इसी वजह से अहम है कि इन सारी चीज़ों को क्रॉस रेफर करके हर एक अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से सोचेगा कि जो हमने इंटरप्रिटेशन इन द पास्ट की हैं वो क्या सही थी कि नहीं थी, और उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। उसका इफेक्ट अगर मैं अकाउंटेंट के लिहाज से नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट NFCA बात करूँ, NFCA में बात करूँ, तो अकाउंटेंट फिर ये सोचता है कि मुझे कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक करनी है, मुझे प्रोविजन बुक करना है, मुझे कितने साल तक ये इश्यूज जो है कनेक्टेड होंगे। मैं जब ऑडिटर की बात करूं तो ऑडिटर ये सोचता है कि लीगल ओपिनियंस क्या हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। मैं कंसल्टेंट की बात करूं तो कंसल्टेंट ये सोचता है कि मुझसे जो ओपिनियन लिया जा रहा है, डू आई नो रियली द आंसर्स टू दैट, और अगर वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग मेरा क्लाइंट कर लेगा तो क्या होगा मेरा। तो इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये वर्कशॉप, जो आने वाला वर्कशॉप शॉर्टली हो रहा है। इसीलिए अब तक वी आर द ओनली वन कि जिसने 6 वर्कशॉप इस सब्जेक्ट पे किए हैं, जिसमें सिंध सेल्स टैक्स, पंजाब सिंध WPPF, पंजाब WPPF, और इसके अलावा अदर प्रोविंसेस का जो इम्पैक्ट है सारा का सारा ड्यू टू सिंध हाई कोर्ट ऑर्डर, उसका क्या इम्पैक्ट है। अब ज़ाहिर इसमें भी सारी अमेंडमेंट 1968 के WPPF की ये अमेंडमेंट है। अब हैरत की बात है ना कि एक तरफ से अगर ये अमेंडमेंट WWF में रखी जा रही हैं, WPPF में रखी जा रही है, तो WWF का क्या होगा, उसकी अमेंडमेंट क्यों नहीं है नेशनल असेंबली में, जबकि दोनों का मसला 18th अमेंडमेंट कनेक्टेड है। तो इसलिए ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अटेंड करना। एंड इसका आप जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। और आपको हैरत होगी कि जब हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर ये वाली पर्टिकुलर ब्रीफिंग के व्यूज़ देखे, तो उसके ऊपर जो है ओवर 2000 व्यूज मौजूद थे, और हमने सोचा कि लेटेस्ट पोजीशन के ऊपर इसकी ब्रीफिंग प्रेजेंट की जाए लोगों के सामने, लोगों की आई ओपनिंग की जाए, रादर देन के जब वो जो है वो कल को नोटिस आए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से, सिंध की तरफ से और पंजाब की तरफ से। तो हमने अपने फ्लायर ईमेल में वो नोटिस भी लगाए हैं जो आपको आ सकते हैं पॉसिबली ऑन अ नो नेम बेसिस लगाए हुए हैं, जो पंजाब और सिंध की तरफ से आ रहे हैं। फेडरेशन की तरफ से WWF के ज़्यादा नोटिस आ सकते हैं और आए हैं इन द पास भी, रिफंड एडजस्टमेंट के सिलसिले में, कैलकुलेशन के ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। और इन सारी चीज़ों से बढ़कर अल्टीमेटली अगर आप किसी तरह कामयाब हो जाते हैं WPPF का आफ्टर टैक्स के ऊपर 5%, तो दैट विल बी एक्सीलेंट फॉर यू एंड अ ह्यूज टैक्स सेविंग फॉर योर एंटिटी। तो इसलिए वी लव के मैक्सिमम लोग इसमें शामिल हो। विद दीज वर्ड्स, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।